It's already ya. Masih abu-abu Mun. Udah no. Oh iya. Oke, udah merah. Oke, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. My students. Before we start our learning today, okay, we should pray together. Okay. Before we start our learning, pray together. Let's pray together. Yeah, praying begin. Bismillah. Finish. Okay, students, good afternoon. Good afternoon, students. Okay, how are you today? I'm fine, and you? Oh, Alhamdulillah. I'm fine too. Okay, before we start our learning today, I will start to preset to check the present list and to check your attendance. Okay, Bayu Muna, are you there? Bayu Muna? Okay, Bayu Muna maybe have a connection trouble. Farah, are you there? Yes, sir. Present, sir. Maulana Hakim, are you there? Hakim? Okay, maybe he have a trouble connection too. Okay. I will start my material for today. The material that I will share today is about greeting card. Okay, so I will share the basic competence first and the learning objective or tujuan pembelajaran. Okay, next I will try to explain about greeting card. Okay, first I will give 3 examples of greeting cards. Ada 3 contoh greeting card kali ini, students. Oke, apakah bisa ngelihat dari 3 greeting card ini? Kira-kira tuh what can you find in a greeting card and what are written on a greeting card? Kira-kira di greeting card ini tuh ada apa sih dari ketiga ini tuh sebelum mulai pembelajaran? Oke. Maybe Hakim can answer? Hakim or Farah? Halo Hakim, are you there? Halo, apakah suara saya jelas? Oh, it's really clear. Jelas sekali. Oke, sir. Oke. Menurut saya, yang dapat saya temukan dari 3 greeting card ini adalah komplimen, sebuah ungkapan pujian terhadap seseorang ataupun kejadian yang sedang terjadi terhadap suatu individu atau seseorang tadi. A compliment. Okay. That's almost correct. But that's good job for your answer. Thank you, Hakim. Okay, Farah, are you there? Yes, sir. I'm sorry I have got trouble on my connection because it was rain today. Oh, no problem. Okay, Farah, can you find something from this greeting card
these three greeting cards? Ya, apa bisa Farah temuin dari 3 greeting card yang ada ini? Dari struktur atau apa gitu? Mungkin kalau dari bentuknya ya biasanya di greeting card ini si pengirim itu menandai pengirimnya terutama. Terus biasanya dia mengucapkan kata seperti happy birthday atau mungkin kayak congratulations, maybe just like that. Oke. Thank you for your answer, Farah. Oke. Ini siswanya cuma 2 ya. Oke, I will try to explain about greeting card. Karena tadi sudah terjawab semua, sekarang mari kita... Oke, pertama dari generic structure. There are 3 generic structure of greeting cards. The first is receiver, the second is body, and the third is sender. Yang pertama itu pasti receiver. Nah, contoh dari generic structure receiver ini adalah my mother. Dari setiap greeting card itu pasti ditujukan kepada siapa ucapan itu. And the second is body or isi. Nah, body or isi itu bisa diisi quotes, like today I won't tell you I love you mom, or picture like yang atau foto gambar yang oke. There is request. Nggak ada. Ya. Body or isi. Ini contohnya gambar yang ada di greeting card, dan expression atau ucapan selamat atau ucapan simpati yang biasanya ada di greeting card. Ini contoh dari body ini yang sudah saya I will have box. Is the text ya, in orange box. Today I want to tell you I love you mom. I may not say it often, but it's true. I'm lucky to have you. Happy Mother's Day. Dan itu adalah contoh body atau isi dari greeting cards. Yang ketiga itu yakni sender atau pengirim. It should be the bottom of greeting card. Biasanya itu greeting card itu ada di bawah sender itu pengirim ada di bagian bawah greeting card. Contohnya Indah Parawangsa yang sudah ini, yang sudah saya kuningin. Oke, next I will explain about social function. The social function, yang pasti social function itu tujuan untuk membuat greeting card. Nah, oke, sebelum lanjut, ini saya mau nanya ke all students in here. Kira-kira social function dari greeting card itu apa? Maybe Hakim want to answer about social function right now. Social function of greeting cards. Are you there, Hakim? Ya, sir. Saya sedang berpikir, sir. Oh, oke. Kirain lagi there some connection trouble for my voice. Maybe Farah? Yes, sir.
Bisa mungkin tahu apa sih tujuan social function of greeting cards berdasarkan tadi kan udah dikasih contoh 3 greeting cards itu. Kira-kira social function-nya apa gitu? Hmm, Ya, kalau bis ini I would maybe like to answer, sir. Oh ya, Hakim. Ya, menurut saya social function dari tujuan dari membuat kartu ucapan itu yang pertama untuk merekatkan emosional antar dua atau lebih individu yang saling berucap tadi. Itu yang pertama, menguatkan hubungan emosional. Dan yang kedua adalah untuk mempertegas hubungan yang terjalin antar individu tadi dengan adanya kartu ucapan yang menunjukkan adanya kedekatan lebih khusus daripada seorang lain yang menjadikan seseorang itu spesial. Itu kalau menurut saya, sir. Okay, good answer for Hakim. Maybe I still wait for Farah's answer before we next to another material that I will explain. Oke, for my answer. Nah, sebenarnya mungkin sama ya kayak Hakim. Jadi untuk mengeratkan hubungan antara si pengirim dan penerima, terus juga meningkatkan sosialisasi juga mungkin ya, biar sama-sama terjalin hubungannya dengan baik gitu sih. Okay, nice. Okay, thank you for your answer, Farah. Oh ya, You're welcome, sir. Muna. Ya, you're welcome. Okay, Muna. So sorry, sir. I have a connection problem. Oh, no problem, Muna. Oke, Muna, sebelum lanjut ke materi sebelumnya, before I start to explain the next material, kira ini lagi bahas social function dari greeting cards. Ini Muna kira-kira tahu nggak dari the social functions of greeting cards? Menurut Muna aja, based on your Okay, Muna. I will answer. So, Yeah. can you hear my voice? Oh yeah, your voice is clear. It's really Okay. clear. So, in my opinion, the social function or the purpose of making greeting card first is to to give someone or people wish. For example, I give a greeting card, a birthday card to my mom, and then in that card, I will give them some prayer, like wishes. Can I explain Indonesia? So, jadi Sure, nggak apa-apa. Sure. Jadi menurut Muna, Okay. greeting card sendiri punya fungsi untuk jadi salah satu media untuk kita memberikan doa lewat sebuah kartu yang kita hias sendiri dan kita buat sendiri. Contohnya case-nya mungkin tadi birthday card gitu untuk seseorang spesial di hari spesialnya. That's it, sir. Okay, that's okay. Thanks for your answer, Buna. Thank you. You're welcome, Okay, I sir. will explain the social function of greeting cards. Saya akan menjelaskan dari social function greeting cards yang tadi sudah dijelaskan, that have been explained by Muna. The first is to wish or to hope. Okay. Nah, there are 4 social functions of greeting cards. The first is to congratulate, to hope or wish, to show sympathy, and to condolence. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu social function-nya. To congratulate berarti maksudnya social function, fungsi dari greeting card itu untuk memberikan selamat gitu, atau mengucapkan selamat kepada seseorang dengan greeting card itu. Misalnya
ketika seseorang memenangkan kejuaraan atau sedang merayakan hari ulang tahunnya, itu sender atau pengirim greeting card bisa menggunakan greeting card to congratulate someone or to congratulate his friends, like that, something like that. Intinya untuk mengucapkan selamat bisa menggunakan greeting card. Yang kedua to hope or wish. Dari greeting card juga bisa harapan juga, bisa untuk membuat harapan juga. Misalnya dalam greeting card itu kita misalnya maaf ke skip ya. Bisa mengungkapkan gitu, misalnya I wish I have something kepada I hope you win this tournament. Kepada teman kita itu bisa menggunakan greeting card. Yang ketiga itu to show sympathy. Nah, jadi greeting card itu nggak untuk mengucapkan untuk selamat aja. Bisa misalnya dalam keadaan berduka pun bisa menggunakan greeting card. Dan ya benar tadi yang diucapkan Hakim itu bisa untuk mempererat komunikasi juga. Because greeting card itu gak hanya untuk express your happy feeling, but it can express your sad feeling or show sympathy. Misalnya lagi ada kejadian buruk, misalnya kayak lagi berduka cita, ada seseorang yang passed away atau meninggal dunia. Ya, sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial yang pasti punya hati, biasanya kan you should express your sympathy. Dan ini yang terakhir yaitu to condolence. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan sympathy. Condolence itu untuk menyatakan duka cita yang mendalam. Jadi ini berubah juga dengan yang tadi, dengan duka, pass away. Sorry, my voice is my voice clearly? Is my voice clearly? Clear enough, sir. Okay. Your time is only about 4 minutes more. Okay. Itu condolence. Itu patokannya untuk duka cita, hubungan dengan duka cita seperti show sympathy. Okay, maybe because time I will next material, the kind of greeting card. Greeting card itu bisa dibagi dua, ada because happy occasion atau peristiwa yang menyenangkan or sad occasion. Nah, bisa dilihat untuk happy occasion ada birthday card, thank you card, wedding card, New Year's card, congratulation card. Sedangkan untuk sad occasion ada sympathy card, condolence card, and get well card. Ya, misalnya get well card itu misalnya lagi kena musibah, bisa menggunakan get well card. Okay, and the last is greeting card definition. Kenapa saya taruh definisi di belakang? Karena biar bisa menyimpulkan sendiri gitu dari my students to ini. Maybe after the material that I have shared, anyone can give the definition of greeting card. Maybe Hakim or Muna. Yes, sir. Can you give definition based on your idea or opinion? Okay, sir. Based on my opinion, greeting card. Okay. The definition of greeting card is a card that showing an expression of something, whether it a congratulation, a sympathy, or to more again, and it's purpose for someone who close enough with us. I think like that. Okay, thank you.
Thank you for your answer. Okay, I will explain about. I will reveal the greeting card definition. Nah, greeting card itu is an illustrated piece of card or high quality paper contains certain expressions sent to someone or people in certain moments. Jadi intinya kartu ucapan itu ya berupa kartu yang berisikan ungkapan-ungkapan baik selamat, harapan, keinginan, rasa simpati ya based on Hakim's opinion yang dikirimkan kepada seseorang pada peristiwa tertentu. Oke. That's the greeting card definition. Okay, before I close the classroom today, is any question for the material or I think it's clear enough, maybe? sir. Okay. Thank you, Muna. Okay, You're before welcome. I close the classroom today, we should say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, students. I hope we will see you in the future. Okay, next I will see you in the next week maybe. Okay, see you tomorrow. And good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir. Thank Waalaikumsalam warahmatullahi you. wabarakatuh. Thank you, sir. Okay. Ramdhani, Okay. we Yeah. have to postpone before we have to take a break ya, Bayu Muna. We can start again Oh, after yeah. Zuhur. Okay?